দাঁড়িয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে শ্রীনিকেতন কাঁথা স্টিচ ক্লাস্টার। এখানে ৩৪৫ জন কাঁথা স্টিচ আর্টিসান কাজ করে এবং এটা হচ্ছে আপনার এমএসএমই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার অধীনে স্ফূর্তি ক্লাস্টারের অধীনে এই শ্রীনিকেতন কাঁথা স্টিচ ক্লাস্টারটা হয়েছে। আপনারা এখানে জানেন যারা এখানকার অধিবাসী যে এরা দীর্ঘদিন কাঁথা স্টিচের আর্টিসান হিসেবে লড়াই করছে, কিন্তু সেরকম মূল্য এরা পাচ্ছে না। এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে একই রকম ডিজাইন এদের হাত দিয়ে বের হচ্ছে এবং থোড়া মনে হচ্ছে একই রকম ডিজাইন। আমরা চেয়েছি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজির যারা ফ্যাকাল্টি এবং যারা স্টুডেন্ট তারা এখানে এসেছেন এবং এদের সঙ্গে আমাদের আর্টিসানদের একটা ডিজাইনের আদান প্রদান হবে। এর ফলে আগামী দিনে আপনারা যে এতদিন যে কাঁথা স্টিচের ডিজাইন দেখছিলেন তার একটা বিশাল পরিবর্তন আসতে চলেছে এদের হাত ধরে। আমরা 5 দিনের কর্মশালায় ধীরে ধীরে এই ৩৪৫ জন আর্টিসানের মধ্যে ১০০ জন আর্টিসানকে এদের সঙ্গে আমরা মেলাবো এবং এরা তাদের সঙ্গে নিয়মিত ওদের ডিজাইন এরা নেবে, এদের ডিজাইন ওরা নেবে এবং একটা সম্মিলিত একটা ডিজাইন এদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে। এটাই আমরা চাইছি। আগে এতদিন হতো কি, ধরুন কাঁথা স্টিচের কোনো ডিজাইন যারা তৈরি হতো তারা বিয়ে বাড়িতে বা কোনো গর্জাস জায়গায় পড়ে যেত, এরকম একটা ব্যাপার। আমরা সেটা চাইছি না। আমরা চাইছি নিয়মিত জীবনে কাঁথা স্টিচ আসুক। কেউ অফিস যাচ্ছে সেও যেন কাঁথা স্টিচটা পরে যেতে চায়। কিন্তু এখন আপনি যে কাঁথা স্টিচের যে ডিজাইনগুলো দেখতে পাবেন সেখানে কিন্তু এরকম ডিজাইন দেখতে পাবেন না যে যারা অফিস পরে যেতে পারে। আমরা চাইছি এই নিফটের সঙ্গে একটা সংমিশ্রণে যাতে সর্বস্তরের মানুষ, সব পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ কাঁথা স্টিচ ব্যবহার করতে পারে। আমরা তো একটা সংশয়ে ছিলাম, কারণ বেশিরভাগই যারা স্টুডেন্ট এসছে তারা কিন্তু নন বেঙ্গলি, আমাদের স্টেটের বাইরের। তারা কতটা কি আমাদের এই কালচারকে গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু আমি তো দেখে অবাক হলাম। এরা তো খুব উৎসাহী এবং আমাদের আর্টিসানদের সঙ্গে এরা যেভাবে মিলেমিশে দেখলাম যে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা কোনো ব্যারিয়ার নয়। হ্যাঁ, এদের যে মনের যে দুজনের ভাব আদান প্রদান হচ্ছে, আমি তো অভিভূত হয়ে গেছি। আশা করছি আগামী দিনে এটা একটা বৃহত্তর জগৎ আজকের এই 5 দিনের কর্মশালায় খুলে যাবে। জি, আমি বাঙালি। আমি প্রচণ্ডভাবে যখন আমরা ঢুকলাম এরম এত সুন্দরভাবে আমাদের ওয়েলকাম করা হলো, আমি একদম এক্সপেক্ট করতে পারিনি। প্রচণ্ড ভাল লেগেছে। আর সবাই এত হাসি মুখ, হাসি খুশি। আর আমরা এখানে এসেছি তো শিখতে। 5 দিনে জানি না কতটা আমরা আপনাকে দিতে পারবো, কিন্তু আপনাদের সাথে পরিচয় করে আপনাদের সাথে থেকে আপনাদের জানার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। আমরা পুরো চেষ্টা করব আমরা যতটা হেল্প করতে পারি আপনাকে হেল্প করি। আমরা এখানে বেসিক্যালি আমাদের কাজ হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, তাকে আপনারা কীরকম করে আপনাদের যে কাঁথার প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করবেন, জিনিসপত্রগুলো, সেটা নিয়েই আমরা আপনাকে বলবো কীরকম করে বিক্রি করতে পারে, কীরকম করে আপনি বিক্রি বাট্টা বাড়াতে পারেন, কী পদ্ধতি নিতে পারেন, ওটাই আমরা আপনাকে বলবো। যে আমরা চেষ্টা করব আমরা আপনাকে পুরোভাবে হেল্প করতে। আমরা অনেক কিছু শিখতেও এসেছি, কেন কি যেটা স্নেহাল আমার সহপাঠী বলল যে বইতে পড়া আর সত্যিকারের চোখে দেখা হচ্ছে একটা ভীষণ একটা ডিফারেন্ট ব্যাপার। আর শান্তিনিকেতন তো সত্যি একটা নস্টালজিক ব্যাপার বাঙালির জন্য, তো ওই সব দেখতেই এখানে আসে। যে প্রজেক্টে আমরা হ্যান্ডিক্রাফট আর্টিসানদের লাইভলিহুডটাকে এদের যে রোজগার সেই জিনিসটা কী করে বাড়ানো যেতে পারে সেইটা আমরা এদের এক্সিস্টিং মার্কেটিংটাকে বুঝি এবং পরবর্তীকালে এদেরকে কীভাবে ওদের লাভবান হতে পারে সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা বোঝাই। আগামী 5 দিন এদের সাথে এদের এখনকার পরিস্থিতিটা জানা হবে। ছাত্রছাত্রীরা এদেরকে প্রশ্ন করবে এবং প্রশ্ন করার পরে এদের কাছে উত্তর নেবে, নিয়ে এটা বুঝবে যে এদের এখনকার জীবনযাপন কীভাবে চলছে, কাঁথা স্টিচ যে কাজ করছে সেটা মার্কেটে কীভাবে বিক্রি করছে, জিনিসপত্র কীভাবে পাচ্ছে, কাদেরকে বিক্রি করছে, কী রকম ডিজাইন চলছে, সেই সব নিয়ে এদের আজকের তারিখে যা যা জিনিসগুলো সেগুলো জানার চেষ্টা করবে।
এটাই দিতে পারি যে আমরা যে আর্টিসানকে নিয়ে কাজ করতে চাই, আমাদের ছাত্ররাও যেরকম নানা ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে এসেছে, এখানে 80% বাচ্চারা সব বাইরের, এবং তারা যেভাবে মিলেমিশে কাজ করছে এদেরও মানে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এরা কী স্তর লেভেলে কী কাজ করতে পারে আমাদের ছাত্ররা, এবং আর্টিসানরাও বুঝতে পারবে যে না এরাও যে ছাত্ররা এসেছে এরা আমাদের সাথে মিলেমিশে কীভাবে কাজ করছে। এই বন্ধনটা খুব জরুরি। একজন যে ছাত্ররা যারা আসে তারাও কিন্তু এদের জীবিকা বিষয়ে জানতে পারলে এদেরও মনোভাবটা সেইভাবে পাল্টায়, যে কিনা এদেরকে কীভাবে আমরা মিশতে পারি, কীভাবে কাজ করি, এদের জীবনযাত্রাকে এরকম সেগুলো জানতে পারে। लगाते हैं तो ऑब्वियसली कि लाइवलीहुड बढ़े और आप लोगों का इनकम बढ़े, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जब डिज़ाइन स्टूडेंट्स या टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर हम लोग सजेस्ट करेंगे, दिव्येंदु सर भी हैं तो ज़रूर हम लोग सजेस्ट करेंगे कि हमारे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए। जून जुलाई में हम लोग का वो होता है, जुलाई में टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट आकर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर सकते हैं और डिज़ाइन के स्टूडेंट्स भी आकर डिज़ाइन का इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग का होता है 5 दिन के लिए, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी का होता है 10 दिन के लिए, तो ये थोड़ा लंबा होता है हम लोगों का, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आर्टिजन्स के साथ बैठ के वो डिज़ाइन डेवलप करते हैं, वो प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं डिज़ाइन के साथ साथ। तो ज़रूर और थैंक यू, मतलब धन्यवाद कि इस बात की आप लोगों ने जिस तरीके से हम लोग को स्वागत किए, तो हम लोगों को लग रहा था कि बहुत स्पेशल है। हम लोग स्पेशल कुछ नहीं है, ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो एक दूसरे को हम जो हम जानते हैं आपको सिखाएंगे, जो आप जानते हो हमको सिखाओ। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आई थिंक अराउंड 80% 80% की ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब अपना वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं। और मैं स्टूडेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ का पूरा डिटेल्स ले लो। स्टडी तो है ही, मतलब स्टडी जो है आपके ऑब्जेक्टिव है, आपके मेंटर्स हैं, आप जो रिपोर्ट बनाना है, जो कुछ करना है वो तो है, और रिपोर्ट भी अब इनके साथ हम लोग शेयर भी करेंगे जब आपका हम लोग का फाइनल रिपोर्ट हो जाएगा मंथ ऑफ मे में। तो मे में जो हमारा फाइनल रिपोर्ट है वो आपके साथ भी हम लोग शेयर करेंगे। सोचा है कि हम पहले उनको जानेंगे, उनको क्या करते हैं वो, उनकी नीड्स क्या है, उसके बेसिस पे हम हम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं तो हम अपना बिजनेस मॉडल्स या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर में 1 साल बाद उनको उनका बिजनेस एक्सपैंड करने की और मार्केट ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी है। एक बात है, आप सब मिलके आप काम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक तो पूरा क्लास है और साथ में फ्रेंड्स भी है, तो उनके साथ मिलके, और एक न्यू मेंबर है वो भी हमारे फ्रेंड जैसे हो जाएंगे, तो अच्छा लग रहा है हमें बहुत। तो हमारा जो मेन एम है इधर आने का, पहली बात तो ये है कि काथा क्राफ्ट के बारे में थोड़ा सीखना है कि क्या होता है, कितना काम लगता है उसमें, कितना एनर्जी लगता है, क्योंकि काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है ये, तो उसके बारे में और जानकारी लेना हमारा प्राइमरी मोटिव है।
एंड ये देखना कि हम लोग मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग से की फील्ड से हैं, सो हम उस चीज़ को इधर कैसे लेके आ सकते हैं, ये जो क्राफ्ट है और लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, सो दैट और लोग आएँ इसके बारे में और जानें, लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिले और रोज़गारी मिले, इनकी भी आमदनी बढ़े। मिलके काम करेंगे, कैसा लग रहा है, कैसा? हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है साथ में मिलके काम करने के लिए। हम लोग के लिए भी पहली बार ये अपॉर्चुनिटी है। हम लोग आर्टिसंस के साथ 1-on-1 बैठ के बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और हमें यही है, एक उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा एक सोल्यूशन निकाल पाएँ उनके लिए। आगे का चलना क्या बात है आगे के लिए है कि हमारा ये टारगेट है कि हमारे और स्टूडेंट्स आएँ इधर, काथा के बारे में सीखें, लोगों से बात करें, वो भी अपने तरीके से कैसे इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं वो चीज़ निकालें। हमारा प्राइमरी मोटिव और गोल यही रहेगा।